জরানি কক পান্ডা নাই বাকি নাসি দঙ্গা খাপানি যত তাকুতে বচন পয়লা নাম সহ তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 29 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 সাল মারি তিনি অসামতাইনি সপ্তমী সাল তিনি সালো বাহান্য কতর কতর কক মারানো সাই থুমিতু খান সমীর জরানি কক পান্ডাও পুলিয়ানো ছানাক্লায়ও ত্রিপুরা হানো ভারতহা ও যেমন পশ্চিমবঙ্গ তাই ত্রিপুরা হাই জাগারগ বেলাইखेनो खम खम खाय असामताय कायजाखा आमनो कारि बाहायनो 12 हाकतरनि कायसे कुइसु हाकतर हास्ते रग बाहायनो कतर कतके पाळे जाखा असामताय आगरतलाव तो त्रिपुराव तो आगरतला ताय त्रिपुरासे कामियाम चेरगो असामताय जागजमक बेलाइखे खाततर खायनो कायजाखा असामताय फेबा असामतायनि जराव बांग्लादेश बाहायनो असामताय कायजागो किन्तु ताकलाय असामताय कायनानि सिगांनो जे उपदेष्टा हनि दङ आ उपदेष्टा रग interim government ni aro to montri ya upodesta ni honjago ko upodesta montri ni ado rok ka taklai osa kaham korker khaijaknai security tai engnai walai suglai kri khaijaknai hni sajagoni ya golobo oro চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি বাংলাদেশ ni aro rogo je rajniti hni ni simi sengai ত্রিপুরাওয়ান যেই এবং এখানকার আরো বাহিনীও আবগিনাই তাবো খাগড়াছড়ি চট্টগ্রামনি আরনি পুংবারা লোকরক ভারতনি বিসিङाव से बर्न खबसिदि हायाखाय इंगला खमिनाय बरनि सानमुं सालायनाय ताबो ससियेल मिडिया रग हानो खरां कट कटं दंलायखा आबो नरग पुलिया खदारन मुसुग आं तामनि माव माय पार्टी मुं बांग्लादेश सिगाङाव बाहायनियाखौ अ पार्टी मुं रगनो खोनाय दिसा पेचार थल ओ त्रिपुरानि पेचार थल जों माने कमा बरक अर तंनाय रक बाहायनो गोबां कुक चाक बाबो सुनिदु कुराव नखलायो बरक बाहायनो सानै दंबायखा जे बरनि जे दाबि आबनो खागड़ाछড়ি रगनो चट्टग्राम रगनो बांग्लादेशनि याकारि त्रिपुराव थिपार नांनाय अबनो तिनि ससियेल मिडियाव कमा भाइराल दंनि कमा खाबले ताते बुकचं आलिया पाव जे तिनि निकेसे कक्त मांखा दरक सामने असामताय बुबाग्रा मल नि सिमिनो कायजि फेमिली बुबाग्रा धर्म मानिक नि सिमिनो ताय असामताय नि मा ताबनाय एंगो उदयपुरनि मा नि हिनजागो के त्रिपुरा सुन्दरी मताय के बनो आगे नि सिमिनो खलमै फायो बुबाग्रा रक नि सिमिनो ति दङ किन्तु बुबाग्रा रक या फां बुखा दंफोराव वानसि के फान करै आबगै असामताय तो त्रिपुरा सारक बिनो के राजा बुकाय असानि मताय कांगाल मानिता रोइ फाइने मनि आ इतिहास न बरक न बेलाइखेनो उल्टा खाइनाय ताताल क खाइखेनो मन्त्रीफोरा डक्टर मानिसा तिनि त्रिपुरा बारि बारि व खुमुलुं ताकारजला मानदाय रग बेरायै बेलाइखे ककपि तखा जे 10 नि श्रेष्ठ माने काहामको उत्सव के असामताय आपनो ताबक त्रिपुरा सारक बाहायनो काई तखा अबाइकेनो ताखो कथलानि नि ककचारखा किन्तु अर बाक्सा अर चिन त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरा सा नि बिसिङाव पानो हदा अकरा बा नुकजाक सिजाक रग बिसिङाव के अर गसिनाना सलिया मन्त्रीफोरा तिनि असामताय नायखा त्रिपुरा सारक नि माने 10 असामताय 10 नि सामाबाय हानिहाय बितर्क कक बांग्लादेशनि सेबख्लाय रोखा त्रिपुरा सालक रग बसि अवनति नाय नरनि इनफरमेशन दंनाय बायदि मन्त्रीफोरा सावका हानिहाय आगरतला सावनि के आमरा बांगालि रगनि नि सामाहाय असामताय से 10 नि थांखाखौ खानाय जायगानि आबनो ताव त्रिपुरा सारक संगनै सामानन्दर बाहायजा नाय जायगा ककखौ আমি গত বছরও এসেছিলাম, অনেক অন্যদিকে আমি গিয়েছি,
এবার জনজাতি এলাকায় বিশেষ করে এই সিপাহীজলা প্লাস ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট সব মিলিয়ে আমি যতগুলো জায়গায় যাচ্ছি সেখানে আমি দেখলাম যে প্রচুর পুজো মানে বেড়েছে এখানে। এবং আমরা যেটা বলতে আগে ভাবতাম কি বাঙালিরাই খালি দুর্গা পূজা করে, এটা একটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমি দেখলাম জনজাতি মায়েরা এবং বোনেরা এবং যারা ভাইয়েরা আছেন সবাই মিলে অনেক বছর ধরে এখানে দুর্গা পুজো করে। এবং এটা আমাদের কিন্তু পরম্পরা এবং আমাদের সংস্কৃতির একটা ধারক বাহক। এবং এতে করে আমাদের এখানকার যে বিশেষ বিশেষ যে আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করি ইত্যাদি বা আমাদের যে আর্ট কলা এগুলোও কিন্তু ডেভেলপ হয়। এবং সব মিলিয়ে এটা সবার জন্য এটা খুব প্রয়োজন। আমরা সবাই জানি যে প্রতি বছর আমরা অপেক্ষা করি মা দুর্গার। এবং এইবার আমি যা দেখলাম সারা ত্রিপুরাতে আমি ঘুরছি, বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় আমি দেখলাম একটা আনন্দের একটা পরিবেশ সবার মধ্যে, সবার মুখে একটা হাসি। আমি চাই যে আরও বেশি হাসি ফুটুক এবং আমরা সবাই মিলে জাতি জনজাতি সবাই মিলে আমরা যাতে ত্রিপুরাকে একটা সুন্দর ত্রিপুরা, যেটা নীতি আয়োগ বলেছে যে আমরা কিন্তু এখন অনেক ফ্রন্ট রানার আমরা চলে এসেছি আমাদের স্টেট। এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে আমাদের ত্রিপুরা সুন্দর হবে। সবাই মিলে আমরা ত্রিপুরাকে প্রতিটা ঘরে ঘরে তার যে ডেভেলপমেন্টের যে বিষয় আছে, যেগুলো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে আমাদের সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি আছে যেভাবে বেনিফিশিয়ারি স্কিম দিচ্ছে, আমরাও যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম দিচ্ছি সেগুলো যেন প্রতি ঘরে পৌঁছায় এবং সেটাই আমাদের মেইন আমাদের উদ্দেশ্য। এবং আমি সমস্ত জনজাতি ভাই বোনদের আমি এটাই বলবো যে এই দুর্গাপূজা যেন সুন্দরভাবে কাটে এবং প্রতি বছর যেন আমরা এটাকে আমরা কাটাতে পারি এবং এইভাবে যেন আমরা প্রতিবার এইভাবে এই দুর্গাপূজা আমরা এইভাবে আমরা করতে পারি। Sir, you are in the indigenous area. How is the overall puja? There's some traditional dress also we find that what it symbolizes. Actually, you see, every time we wait for this festival, usually what happens previously we used to call that Durga Puja is only meant for Bengalis, but it is not like that. Everywhere in Janjati area we have found that Janjati people particularly they are enjoying and they are also celebrating the Durga Puja. Durga Ma is not for specific this people or some group. It is for all, everywhere, not only in Tripura. In other places also we have seen that they very judiciously and very nicely they celebrate this Durga Puja. So here I have, last year also I have roamed to and fro in Janjati area. But this time also I have seen that the number of puja have been increased. That means they have some earnings. Their economical condition has been better. So that's why improve and that's why they are celebrating the Durga Puja. I am very glad and I have seen their face also, and we know that face is the index of mind. And from there I can get the pulse, that they are in good mind and they are in fresh mind. So in future, what we used to say, our honorable Prime Minister said that we should live together. We should not be separated each other, and that I have found in Janjati area. About 14 to 15 areas I have gone there and I have talked to them. They are very happy, and being a chief minister, they are also very happy that chief minister in that manner, in this manner, never they have imagined also that chief ministers come. So I am not chief minister in that way. हास्टेली मंत्रियों डॉक्टर मानिक शाह इंग्लिश बेकॉक शाखा और बसे खबर जे अब वांति रमिस मिलिया ताबुक त्रिपुरा सरको खलबो मा जतनि बागे हनै बलाय वाना सिंसा त्रिपुरा हाव फायै त्रिपुरा हानि मताइनो बुनि मताइ गसाइ दंखा ताइ अरवा ताबुक अरनि बरक बो खलम बारो हंत्रङै अब चिनि बरक सिनाय नय बलायखेन अबनो आताल जाताल हाइनजाखा अबनो जदि मन्त्रिया कराया हंका के अबनो ताल सगिया कक साइतो माहाजि मा दंलाइसम के मंत्रियों तो सामानी के आओ जतन कथालाई तमने हमलाई तमने कगनो साकना आफानि मा बुजिलाइसिनाय खापरे ताते बुखुकचों सिनि तिनि जरान को पांडव असमताय दुर्गाबारियाव बाहायनो आगिनि नांमास जे बुआग्रा मल पालाइजों फेबे नामखे खलमजागि फायबनै साइथाना गावरनि खलमनै पुजारी नानि चिन कखुम तिनि महा सप्तमी दुर्गाबारियाव रायजो नरगिनो मताय खलाइजाखा गुबुनि जागारगो असमतायनि याककं बाफानो दुर्गाबारियाव याककं नैनो बुआग्रा नुखुनि सिनि पालाइजों फेमेनि
खुलुमजागै फैमानि मताय रजागै फैमानि आ रायजानो रगिनो तिनि हायनो हाय महासप्तमनि मताय बारक जाखा आकोनो साइखनारका पूजारी আজকে মায়ের মহাসপ্তমী বিহিত পুজো হচ্ছে। এখন বলিদান হবে, তারপর পুষ্পাঞ্জলি হবে, 12টায় স্বামী সাঙ্গ ব্যঞ্জনাদি ভোগ হবে, বিকেলবেলা মার আরতি হবে, তারপর লুচুপুরি ভোগ হয়ে সপ্তমী বিহিত পুজো শেষ হয়ে যাবে। সপ্তমী কটা থেকে লেগেছে? সপ্তমী কালকে লেগেছে, আজকে 12:48 পর্যন্ত থাকবে। এখানে ও 149 ধরে হচ্ছে, 149। এখানে তান্ত্রিক বৈদিক মেলানো পুজো রাজ আমল থেকে চলে আসছে। অষ্টমী কটা থেকে লাগবে? আজকে 12:48 পরেই অষ্টমী লাগবে। অষ্টমী আছে কালকে 1:44 অবধি। এখানে মা বুঝা না, দশভুজাই মা পেছনে খাবারনি তাতে বুখকসং অসামতাইতো নাইথংনো থকে কাইজা খানাই কাইজা फियाबा असामताइनो रक्सावै तिनि काइसा पार्टी मुंगो पार्टी खा बर मुरावो ति प्राजक खरक नुखुं खुक्सानो बर हिसांनै बेराया थांलाय मानि ना तेलिया मुरावो आसि सिरिन थांना नांगा बुआ यं खिबजांना हनै गाय बरक बुआ यं खिबजांनि फाइमानि जरावो हाथाय कतर फिलिङै थैनि नांखा बिहिक बसाइ गाका हस्पिटाल ताई बसाइ हस्पिटालनि बासै थाइया सारिनो यांग कथैनि पोस्टमर्टम खाइ नुखुनि बरननि खा बेलाखे खारियाव सिंसा खोनायदि असानि सालो थैमानि कक्टमा बेलाखेनो मलां चालायखाथाय खा साजालायखा आमसाइ रखर सप्तमी असामताइनि फुङो उस्कुटि बाय थकनि टेंकार मालखुं थुताइ मानि बाय थैयानि नांखा खरकसा बुखु मार्के सागदुखु मांखा बसाइ पातिमुं तेलियामुरा थानानि बरमुरा आसाम आगरतला लाहार कतर पातिमुंगो साइमांका जिरनिया थानानि एनआईटी नि रामदयाल पारानि मंगल देबबर्मा ताइ बिनि बिहिक सुमारानि देबबर्मा सं तिनि फुङो तेलियामुरानि तुइ सिंग्राय आमसायो काइसेनगो बुआनि यं खिमजांना थांमानि आरनि फिलिप फाइमानि जरानो बरमुरा हाथाय कतर काइसा थक टेंक तुइजाक मालखुंबाय उस्कुटि थुताइलायो जागावनो कलाई थांका सुमारानि देबबर्मा आमसाइ नुकरो फायर सार्भिस रिङै बरनो तेलेमुरा साकैनगो रहरो बारजा मानजाक डाक्टर अजित देबबर्मा इसिजि खालायमानि यागुलो सुमारानि देबबर्मानो थैखाहनै सावैरुओ यां बसाइनो साक नायजागै टंखा बाबैसा फासिं ताइ बाबैसा फासिं बिहिगनो पोस्टमर्टम खालामनि यागुलो बिनि नुखुनि बरनो यागो याफैले जाखा गोथैनो यां तेलेमुरा थानानि पुलिस अ मालखुंनो कासुकाहनै सेमांखा फुङासि सिरिनो खरकसा बुगु गाबाके आहुजा थैमानि बाय बेलाखेनो खामजालायखा नुखुनि बरक কি পাওয়া গেছে? ডেট নাম ঠিকানা নাম দান মোহাম্মদ জিজ্ঞাসা না কেসিজি কনফার্ম ডেট দাদা যিনি মারা গেছে উনি আপনার কি হন? আমার বউ কি নাম? আপনার নাম? আপনারা বাড়ি কোনা নেই? জিরানিয়া। কোন দিকে আইতে আসছিলেন? ওই তুই সিংরা ওই দাদের এই জায়গার বাইক করিয়া বাড়ি বরমুড়া অ্যাক্সিডেন্ট खायरुमा सिंसाव कक्तमाबाय असानि सालो दालाखे बाबसि गुवा दुनो हनि थांजाबानि पुरा थैसि थांना नांसियो दालाखे हामेलिक खापनि क त्रिपुरानाय तंनाय ताखुते बुखुकसं असामताइ जरावो ताइ काइसे कक साजमा तंगो बुनि तंग थक जरावो नों बुनि देरानाय तांथुं आबन बागैनो जुवाक फालमानि रक माना फेक जानाय नों फालमा रक माना आबनि यागुलो ब राजा सायाति खगै हुइ फालनानि है तनाय रक बानजाक बायखा तिनि नायनेदि आगरतला आमतरि कक्ट षष्ठीनि हर असा जरावो जुवाक मा फाया अंगमानि यागुलो ब राजा सायाति फालै तंगमानि न रमखा पुलिस आमतलि थाना असामताइनो काहाम करिंखालाय नायनि बागै हाते पुलिसनि बखाक्तै गोबांमा सावो याग्रजाक नकमानि आबाकेनो फेकजोंनि मानि रगनो कासुनानि थांगै ओसि परितोष दास थानानि सेकेन्ड अफिसार मिनाल कान्ति पाल सौरभ नाइटुक ताइ टियासार जवान रगनो ति लगियो असालो आमतलि थानानि पुलिस महेश खला आमचाइ इन्द्रजित देबनाथ हापानि आमचाइनि समिर गसिनगो नाइटुगै रायजा सायाति जनिजाक गोबांमा जुवाक कचाक रमो আপনার ওএনজিসি ব্যাংক চমুনি আগরতলা সাবরুম লাহার কতর বাহিনী TR01AE 1762 নাম্বারনি বলেরো মালখুঙো বাহিনী গোবাং রাইজা সায়াতি সুয়াকিজাক রমখা মনিশ দেব মুই খরকসানো অগারি ও রমজাখা আমাইখানে ইয়াকসি याग्रानि गोबांमा 5 लाख सो रांमारिनि जुवाक रममानि कग्न साइखानारखा আমতলি থানানি ওসি উপলক্ষে গতকাল ষষ্ঠী ছিল
যাতে করে এলাকার শান্তি সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে এবং আইন শৃঙ্খলার দিকে লক্ষ্য রাখে এবং নেশা বিরোধী যে আমাদের একটা অভিযান চলছে, এই অভিযানের উপর ভিত্তি করে আমরা গতকাল বিভিন্ন জায়গায় আমতলী থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় আমরা রেড করেছি, মদ বিরোধী অভিযান করেছি। এর মধ্যে আমরা ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, যার বাড়ি মহেশকলা, এবং সমীর ঘোষ, তাদের বাড়ি থেকেও আমরা প্রচুর পরিমাণ মদ উদ্ধার করি। এবং গতকাল সন্ধ্যার সময় একটা TR-01AE 1662 একটা বোলেরো গাড়ি যখন বিলিতি মদ নিয়ে আগরতলার দিকে যাচ্ছে, আমরা গাড়িটিকে আটক করি এবং গাড়ি থেকে আমরা 60 কার্টুন আমরা বিলিতি মদ উদ্ধার করি, যার বর্তমান বাজার মূল্য 5 লক্ষ টাকার মতো হবে। আমাদের এই অভিযান আগামী দিনে চলতে থাকবে এবং দুর্গাপূজাতে যাতে আমরা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারি, তার জন্য আমরা এই অভিযানগুলি জারি রাখব। 5 लाख सो रां मारिनि फेक जोंनाय मानि फालनाय जवा कासा मानजा खापुलिबाय खापने ताते बुकुकचं असामताय हिंके वानसा तिप्रासा थानसा असामताय हिंके वानसा तिप्रासा थानसा अबसे ओंनानि वान छगना नांथाय तिप्रासा आमचे बकंमा हामख्राय सामुं खाय दङ हाय हिन्नो तिनि खोखेंका दुई मोहनपुरनि MLA ताय हास्तेनि जों फेरां ताय हुबा मन्त्री रतनलाल नाथ बतिनि लेफुङा आमचाय यो असामताय जे कायनि रक जत जागन थाङै बेरायनायखा ताय आमचाय हामख्राय सामुं तांबारनो बनायखा लगियो तंखा EM रुनेल देबरमा ताय दिबक देबरमा संरक फियाबा मन्त्री रतनलाल नाथ तिनि जे दिखे क काहाम साका खातुं लायखा हामजाक लायखा अबाहाय खायनो जे सामुं हुमुं रगबो तिप्रा सारकले अबसमा यांगि तखा तिप्रा सारकनि अबाहाय राइट नां तखा नै दाति दाति विधानसभा सावै पास खायरके 125 बासलि नांगला खामु एडिसि मोर पावर यांगला खामु तिप्रा सा कामी आमचायो तुई करै कारेन्ट करै लामा करै इंगला खामु तिप्रा सा कामी आमचायो आजिमुं करै सिक्ला बेकार फातारबो थाङिमा तंबाय जागला खामु मन्त्री रतनलाल नाथ नि अमाहाय काहाम कक सामतै सामुं बनानै दंखालो करब खनायनि से दिना कक थुमल दुई मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्सि नि आमचाय रग असामताय तंमनि रगनो थाङै बेरायनायखा EM रुनेल देबबर्मा ताय मन्त्री रतनलाल नाथ थालाय लेफुङा ब्लक नि BSC চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা সংবাহিনী তংখা লেফুঙা এবং অশুভ শক্তিকে পরাভূত করার জন্য উনি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। আমি আজকে সকালবেলা থেকে জনজাতি এলাকায় এখানে আমাদের লেফুঙ্গা BSC চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা, আমাদের এডিসির মন্ত্রী রুনেল দেববর্মা, আমাদের সমাজসেবী প্রদীপ দেববর্মা সহ অনেককে নিয়ে আজকে বিভিন্ন দুর্গাপূজা দেখেছি, খুব ভালো লেগেছে। আমরা চাই তিপ্রাসা বাই ওয়ানসা থানসা, তিপ্রাসা বাই ওয়ানসা অর্থাৎ বিসিংহ, তিপ্রাসা বাই বিসিংহ ওয়ানসা থানসা, এই মেসেজটাই সারা রাজ্যে দিতে চাই। আমাদের সার্বিক কল্যাণে এই ঐক্যতার খুব প্রয়োজন রয়েছে এবং আমাদের বিধানসভা কেন্দ্রে আমি বলতে পারি আমরা সবাই মিলেমিশে সুন্দরভাবে আমরা দুর্গোৎসব পালন করছি। সারা রাজ্য বিভিন্ন জায়গায় করছে এবং দুই একটা জায়গায় অসুবিধা হলেও তারপরেও সবাই মেনে নিয়ে পুজোতে নেমে পড়েছেন। আমি যারা পুজো উদ্যোক্তা, যারা পুজো করছেন, তারা অনেক কষ্ট করে তারা পুজো সাজিয়েছেন যাতে মানুষ দুর্গাপূজাগুলি তিনগুলি নির্বিঘ্নে সুন্দর করে পূজা দেখতে পারে। তারা যেন সেই নিরাপত্তা এবং সব কিছু ব্যবস্থা যেন রাখে। আর বিশেষ করে বিদ্যুৎ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যা যা আছে সেগুলি বজায় রাখতে হবে, কারণ বিদ্যুৎ এমন একটা জিনিস যাতে কোনো অঘটন না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি কালকেও সন্ধ্যার সময় গিয়ে আমাদের যতটুকু বিদ্যুৎ দরকার ত্রিপুরা রাজ্যে এবার পুজোর সময় গতকাল 323 মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ, চতুর্থ দিন 352 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লেগেছিল, পঞ্চমী দিন 351 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লেগেছিল, কালকে একটু কমে গেছে 323 মেগাওয়াট। কেন? বৃষ্টি হয়েছিল। যখন দিনটা ঠান্ডা হয় তখন ধীরে 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 মানে বিদ্যুতের চাহিদা কমে, কারণ যখন দুর্গাপূজা বেরোতে এবং দিন ভালো থাকলে সন্ধ্যার সময় খুব পিক, কিন্তু যখনই একটু রাত্রে হবে
তখন দেখবেন বিদ্যুতের চাহিদা কমবে। কেন কমবে? বাড়ি ঘরে যাদের এসি আসে সব বন্ধ করে দিয়ে রাস্তা বেরোয়, তো অটোমেটিক্যালি চাহিদা কমে যায়। তো এই জন্য আমাদের স্টকে রেখেছি পূজার জন্য 380 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। গতবার লেগেছিল হায়েস্ট 353 মেগাওয়াট। তো আমরা আমাদের বিদ্যুৎ ত্রিপুরাতে দিয়েও আমরা বাংলাদেশের কাছে 44 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিক্রি করেছি কালকেও। এরপরেও আমাদের আরও 28 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিক্রি করতে হয়েছে, প্রয়োজন নেই। যখনই প্রয়োজন থাকবে 380 মেগাওয়াট আমাদের ত্রিপুরার জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে রেখেছি। যদি ওয়েদার ক্লাইমেট যদি সব ঠিকঠাক থাকে বিদ্যুতের কোনো সমস্যা হবে না। তবুও সবাইকে বলবো সচেতন, হুক লাইন থেকে যেন বিরত থাকে, কারণ হুক লাইন Khobnani tangte bukuk chong Osa Kitingwi Chubachu samtang tingni kokmarok amni bisingo luku hamya luku Chubachu rok thui tongnai rokni thui thangnai rokni nukkungo bial bikhetang tonglai mani rokno bahaino mokol kaini to Osa tongthogo hini pano 26 Asrambari constituency ni Tripura mothakani adong sorok pharikai chung tini ngaliano 26 Asrambari o Trithip Debborma songrok Bishu Debborma songrok borok bahaino luku 13 din Samurok bahaya Chubachu khlai tong Osa jora phano buini tong thok jora ni slai dukhu jora sab tong buini tong thogo dukhu sab nangi tongkha abro naitugui Chubachu khlai mani awse ko kotor tini am mangpuli no nukjaka Tripura mothani bising 26 Asrambari ni o takho okra songi khu bai sini media songno sing tini mo 26 Asrambari Vidhan Sabha Kendra ni klaijak sini Purba Chambasara BC ni 5 number ward oro जों सकाइजाक kaisa sradho chubanan hinai sini borom ganang dakho kara khoroksa thangnai sonibaro tijaka bini sradho ngai brihaspatibar dino ngai जों tini oro asuk chubalai me phano जों o Champa regional committee khobjak sini Tripura mothani ngai जों kisisa mairung rok tei rok chubanan hinai जों phailajak ngai जों oro sini regional ni president bo district ni bo sini netritto sini takuk Trithip Debborma sini block Asrambari block ni vice president sini morong Subal Singh Debborma sini oro ni Purba Champa ni chairman Kares Debborma no khoboi जों oro sini Tripura mothani tongbayo ngai जों बेलायनो अनुखुंनि borok wibaksa sungmo khamo bo sal kabangma romino sak khamia tongmani bo tak sung samia kaka जों asuk ojorao puja asamatai bo ngi tongo haipana जों hijamisa chubalaina hini जों oro grama thani ngai bubagrani sini जों sengkra ngai bini Khobnani Sanmung je kuban tongo jekhane chubanani Chubachu nango aro je chukti norok chubaidi omo baino bong sradho ngi thangna bo haiya to phano mo kaisa chini bubagrani hamjakmani mari ngai जों onukhungo chuba phaika borok ni kisisa chubamung ngai hangkai obono जों media bo prasar khainani abo haiya to tamo kai जों mo haikai chubalaiman nukhangai khorokchani khabo chalayo chubanani bukha phayo abon bangibo जों jabo media ni singtibo जों nungnan chesta gai tei Au abono lukurokni hamya jora ko pasai je kisa khaksang ma riman mani borono poja ngi toma jara wa helang sa khai riman mani a tension no kisari mani abo thugi tomani ko gya lukurok hasa ko kaise kok sa tongo manob sebai ishorer seba nei ইকাই জিবে প্রেম করে সেইজন সেবি সেই ঈশ্বর মানে হাইতা যে লাংমা গ্রাং রকনা হামজাগুনে আপাসে ঈশ্বরনা হামজামা খালাयो আবগৈ जों বরক রক মতাইনি মূর্তির তাগি জেসপন খুলম তংদি বরক টি কাহামवान सगै বরনি হামক্রাইনি বাগैनि অ মতাইবো अंनां थुं हाइ हिनि बरक मताइ रक हुन्दै जे शास्त्र रक बसियाक दङ तिनो सामुन खालायफुल काबरक इकाय आबनि यागुलो फारिकाय अ सामताइ आगरतला रग बाहिके काजगै तंखा आबनि किसा कक थुम तंसिन या फाव नायनि सिनि रिपोर्ट
na shigi suriwo diayo khulumo Kamani naitolai tasle bukusong jodro lamsar kok triprawo dini osa jorawo jottono khatung laijak naini phaijak khai hino kok triprawo no rebagi kisasa wan sogoi doro kisa mangpli jo gya pharani hi phaibani ang tabuk pasajak astabol ganani oro orundoi songo ringai oro yang lain rasani hotel malayo ke yang lain kena astabol malayo oro orundoi songo hini botongo oro local for bukel hingga mahai je local tam mani manthok ambai osa matai abo talbolai ni mano kagos ning mano kebang mani kering mano oma kena jago boro tondol lagi ni pajak omai mono je nai kuno pagagor tolano samne bagai competition ngai jole bani bisingo osa matai batawa sai tolano joro bungan sai doknai kaisa no lotai kaisa Chaya Wngkha jone kom Oma kena agor tolani asta bollogo naithungno thuka o sangi tongo naka satam sabi tongi oter pharike irin joran kok panani paithai bukhago montri shukla joran nuatia yafarka ha ni lukurogno osamata yerogi khaka ham khanai bini kokachar jatana khulumka belake ani sak family te family nangoi the state government nangoi asamadai terni te baskango Loki Puja Pajagri ter te Diwali Kalimatai Budi ter ter nijarawa festival nijarawa hasteni joto lukurokno khaka hamya faro te khulumaya faro te dishes khlai festival nijarawa jong joto lukurokni bagai hamari katal te tongthoma boyar Sini joto lukurokni bagai ang khulumaya faro te hambaya faro sini lai thangjakni jorani slai taklai bisigo abo festival joto amchani lukurokno festival no rugai sangtong thoklainani Khabani tate bukuk chong omai keno osamataino chung bakha kathar bai khayei tai bakhani hamyano basakni tomung chamung chayarokno khibibui kathar khayei tuyo tu kui pai khangke sakni bebak moya kagai sabsutra ungma hai chung osamatai hindi hojagiri hindi ba Christmas hindi nini jekunu kathar salani a kathar sal chungno kabang mo skubruwo chungno sebruwo a jorani simyang kahamungnani chung ngida mano tabuk abuinang oram maso hangrayola aisuk jorao tukuwo piaba Saraswati potaifan kaji nini jekunu ter phanang laidi chung naithok thok sajungale ter nglayo piaba panda ter utsob ungkheno baksaba nangei kefe baksaba bolai ses baksa keba rifrik layo baksaba kama layo aba hairok chung katina bagise a samung tangmani a matai khulmani hige tangui singo derawa tongnai abagai waisui suma sedeba tomungno matai basawai phaikya ishor norna hamare nai phaidi ge hor kothugo basajak to tongklak jotano se phekjak ngejajak kamajak mokti thangjak sila anglai tonglai sinai abagai jekono samungno khlaike kahamke khlaithai matai khulumke matai ni rajati khlaithai tai mani wi tongthai obono sini bagai langmo kaham tubunai जोंनो कप्लाई खालायनाय दिनै बागै जरान कक पान्दा सुनुं सितुं नि कक कचारै दिनै जरान कक पान्दा रन खलबसिवानो जतना हामबाय